नमस्ते बच्चों, मैं हूँ पूर्णिमा हंदे। कैसे हैं आप सब? ನೀವೆಲ್ಲ ಈ ವರ್ಷ 6ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೊಸ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಕಲಿತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನೀವು ಕನ್ನಡ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಕಲಿತಾ ಇದ್ರಿ. ಈ ಬಾರಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಕಲಿತಾ ಇದ್ದೀರಾ. तो आपको लगता होगा यह बहुत ही मुश्किल है. ಇದೊಂದು ಕಷ್ಟವಾದ ಭಾಷೆ. हिंदी लैंग्वेज एक नया लैंग्वेज है आपके लिए और मुश्किल है. ऐसा कुछ भी नहीं है बच्चों. यह भी ಕನ್ನಡದ ಥರನೇ ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ಸರಳವಾದ ಸುಂದರವಾದ ಭಾಷೆ. आद्रिंदा आप सबको क्या करना है, खुशी खुशी से नई भाषा को आपको सीखना है. इसके लिए मैं आपके लिए एक गाना भी सुनाती हूँ. चलिए, आओ हिंदी सीखे हम और बढ़ाए आगे कदम. कितनी सरल है हिंदी भाषा, बहुत सरल है हिंदी भाषा, आओ इसे अपनाए हम. इसलिए बच्चों आप सबको खुशी खुशी से इस भाषा को सीखना है. ಯಾವುದೇ ಭಾಷೆ ಆಗಲಿ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಆಗಲಿ ಮಾಡೋ ಮೊದಲು ನಿಮಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇರಬೇಕು. अगर आप इच्छा रखते हैं तो आसानी से आप क्या कर सकते हैं, उसे सीख सकते हैं. ये भाषा भी ही ऐसा ही है. हिंदी में एक प्रसिद्ध कवि वृंददास कहते हैं, करत करत के अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जातते सिलपर परत निशान. अभ्यास करते करते, प्रैक्टिस करते करते हम क्या कर सकते हैं, बुद्धिमान बन सकते हैं. वह भी जड़मति भी बुद्धिमान बनता है. ಒಬ್ಬ ಮೂರ್ಖ ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತಾನೆ, ಬುದ್ಧಿವಂತ ಆಗ್ತಾನೆ. ಯಾವಾಗ अभ्यास करने से, प्रैक्टिस करने से हम क्या कर सकते हैं, बुद्धिमान बन सकते हैं. मगर आप तो बहुत ही बुद्धिमान हैं, ऑलरेडी ನೀವು बुद्धिवंतರು. तो आपके लिए यह कठिन नहीं है. हिंदी सीखना बहुत ही सरल है. ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ನೀವು ಹಿಂದಿಯ ವರ್ಣಮಾಲವನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೀರಾ, ಬಾರಹಕಡಿ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಲ್ಲ. ವರ್ಣಮಾಲದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸ್ವರ ವ್ಯಂಜನಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಬಾರಹಕಡಿಯ ಖಡಿ ಪೈ ಯಾವುದ್ಯಾವುದಿದೆ, ಇದರೆಲ್ಲ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. तो हम क्या करेंगे, आज के पाठ को एक एक्टिविटी के द्वारा शुरू करेंगे. ಯಾವ ಚಟುವಟಿಕೆ ಮಾಡೋಣ? ನೀವು ಇವಾಗಷ್ಟೇ ಹೇಳಿದ್ರಿ ನೀವು ಹಿಂದಿಯ ವರ್ಣಮಾಲೆಯಿಂದ ಶಬ್ದಗಳ ರಚನೆ यानी पदों की रचना करना सीखे हैं. तो चलिए उसी एक एक्टिविटी को ಒಂದು ಚಟುವಟಿಕೆ ಮೂಲಕ ನಾವೀಗ ಇಂದಿನ ಪಾಠವನ್ನು ಒಂದು ಚಟುವಟಿಕೆ ಮೂಲಕ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡೋಣ. तैयार है क्या? तो चलिए, यहाँ पर कुछ है, देखिए, अक्षरों से शब्द रचना. अब हम क्या करेंगे, अक्षरों को जोड़कर शब्दों की रचना करेंगे. यहाँ पर है एक अक्षर भ और इसके साथ हम मिलाएंगे ज को और अदर जೊತೆಗೆ ಸೇರಿಸೋಣ न. तीनों मिलकर क्या बन गए बच्चों? हाँ, ಓದಿ ಏನದು? ಭ ಜ ನ, भजन. ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಿ शब्दों की रचना हुआ है. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಶಬ್ದದ ರಚನೆ ಮಾಡೋಣ ಅಲ್ವಾ? तो देखिए, यहाँ पर एक अक्षर है क और उसके साथ मिलाएंगे हम किसको, म. और ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅಕ್ಷರವನ್ನು ಬರೆಯೋಣ, ಯಾವುದು ಹೇಳಿ, ಲ. ಈ ಮೂರು ಅಕ್ಷರಗಳು ಸೇರಿಸಿ ಒಂದು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಪದದ ರಚನೆ ಆಗಿದೆ. ಯಾವುದೊಂದು ಪದ? ಕಮಲ್. ಕಮಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಲೋಟಸ್, ತಾವರೆ ಹೂವು. तो और एक शब्द को करें क्या, ಇನ್ನೊಂದು ಪದದ ರಚನೆ ಮಾಡೋಣಲ್ಲ. ಬನ್ನಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಒಂದು ಅಕ್ಷರ ये है श और इसके साथ मिलाएंगे र. ಇನ್ನೊಂದು ಅಕ್ಷರ ಬಂತು ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದದು? ಹಾಂ, ಯಾವ್ದು ಹೇಳಿ, ಓದಿ, ನ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈಗ ಮೂರು ಅಕ್ಷರಗಳು ಸೇರಿ ಯಾವ ಪದದ ರಚನೆ ಆಗಿದೆ? ಶರಣ್. यहाँ पर आया है शरण. ये इस तरह हम क्या करते हैं, अक्षरों को जोड़ ವರ್ಣಮಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಿ ನಾವು ಶಬ್ದಗಳ ರಚನೆಯನ್ನ, ಪದಗಳ ರಚನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇನ್ನೂ ಒಂದಿಷ್ಟು ಪದಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ, ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಪದಗಳ ರಚನೆ ಮಾಡೋದು. यहाँ देखिए ये क्या है, मात्रा वाले शब्द. ಏನು मात्रा वाले शब्द? तो चलिए उदाहरण के साथ उसकी चर्चा करेंगे. देखिए यहाँ ग, ने और श, तीनों अक्षरों को मिलाकर हम क्या बनाते हैं, कौन सा शब्द आ गया यहाँ पर? देखिए ये क्या है, गणेश, भगवान का नाम है. इसे हम मात्रा वाले शब्द कहते हैं. क्यों? छात्रों, ಮಕ್ಕಳೇ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ನ ಅಕ್ಷರ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಈ ನ ಅಕ್ಷರದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಹೇಳಿ, ಇಲ್ಲಿ ಏಕಾರ ಬಂದಿದೆ. ಈ ಏಕಾರ
यानी 12 कड़ी कागुणित ಅಂತ ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ये मात्रा आया है इसलिए इसको मात्रा वाले शब्द कहते हैं गणेश ये कार ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ऐसा नहीं है तो उसे हम बिना मात्रा वाले शब्द कहते हैं अगर मात्रेಗಳು ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ मात्रा वाले शब्द ಅಂತೀವಿ अगर मात्राएं नहीं हैं तो उसे हम बिना मात्रा वाले शब्द कहते हैं तो चलिए और एक उदाहरण को देखते हैं यह है ज और उसके साथ मिलाएंगे न को और एक अक्षर को लेते हैं यह है नी ಈಗ ಮೂರನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಓದಿ ನೋಡೋಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಯಾವ ಪದದ ರಚನೆ ಆಗುತ್ತೆ ಹೇಳಿ ನನಗೆ ज न और नी तीनों मिलकर क्या बन गया जननी वेरी गुड बच्चों ಏನು ಜನನಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳಿ ಅಮ್ಮ ಈಗ ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ಮಾತ್ರಾವಾಲೆ ಶಬ್ದ ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಮಾತ್ರೆಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿದೀವಿ नी इसलिए जननी शब्द जो है वह मात्रा वाले शब्द है ಈಗ ಒಂದು ವೇಳೆ ನಾನು ಜನನಿ ಬದಲಿಗೆ ನ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡೆ ಇಲ್ಲ ಕ ಅಂತ ತಗೊಂಡೆ ಜನಕ जनना तो वो क्या बनता है बिना मात्रा वाले शब्द बनता है ಈಗ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಮಾತ್ರಾ ವಾಲೆ ಶಬ್ದ ಅಂದ್ರೆ ಏನು बिना मात्रा वाले शब्द ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡೋಣವಾ तो आइए देखिए यहाँ पर एक अक्षर है ಯಾವ ಅಕ್ಷರ ಇದು ಓದಿ ಭಾ और ರ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅಕ್ಷರ ಸೇರಿಸೋಣ ತ ಭಾ ರ और ತ ಏನಾಯ್ತು ಈಗ ಮೂರು ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಒಂದು ಪದದ ರಚನೆ ಆಗಿದೆ ಯಾವ ಪದ ಅದು ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ ಭಾರತ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳೇ ನೀವು ನನಗೀಗ ಹೇಳಿ ಈ ಭಾರತ್ ಅನ್ನೋದು ಮಾತ್ರಾವಾಲೆ ಶಬ್ದನ ಬಿನಾ ಮಾತ್ರಾವಾಲೆ ಶಬ್ದ ಆಗುತ್ತಾ ವೆರಿ ಗುಡ್ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಭಾ ಅಂತ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಮಾತ್ರಾವಾಲೆ ಶಬ್ದ ಬಂತಾ ಹೈ ಅಗರ್ ಭರತ್ ಹೇ ತೋ ಈಗ ಭಾರತ್ ಬದಲಿಗೆ ನಾನು ಭರತ್ ಅಂತ ಬರಿತೀನಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ वो क्या बनता है बिना मात्रा वाले शब्द बनता है बच्चों आज से आपको क्या करना है प्रतिदिन डेली आप क्या करेंगे इसी तरह के कुछ शब्दों की रचना करके अपने नोटबुक में लिखते जाएंगे प्रतिदिन कनिष्ठ ಒಂದು 5 ಶಬ್ದಗಳನ್ನು 5 ಪದಗಳನ್ನು ಬರೆದು ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ इससे क्या होता है क्यों करना है हमें ನೀವು ಇವಾಗಲಷ್ಟೇ ಹೇಳಿದ್ರಿ ನಿಮಗೆ ಹಿಂದಿ ಕಲಿಯೋ ಆಸಕ್ತಿ ಇದೆ ಬೇಗ ಬೇಗ ಸುಲಭವಾಗಿ ನೀವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಹಿಂದಿಯನ್ನು ಕಲಿಬೇಕಾದ್ರೆ आपको एक काम करना है ಪ್ರತಿದಿನ ನೀವು ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು 5 ಪದಗಳ ರಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ನೋಟ್ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ ಅದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೇಳಿ आप लिखना सीखते हैं पढ़ना भी सीखते हैं और कुछ शब्दों का अर्थ को भी आप जान सकते हैं कुछ शब्द को सुनते ही हमें लगता है यह स्त्रीवाची शब्द है और कुछ शब्दों को सुनकर हमें लगता है यह पुरुष जाति के बारे में हमें कुछ बता रहा है अल्वा ಕೆಲವು ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಇದು ಸ್ತ್ರೀ ಜಾತಿಗೆ ಬಾರೆ ಮೇ ಸ್ತ್ರೀ ಜಾತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಕೆಲವು ಶಬ್ದಗಳು ಪುರುಷರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಇಂಥ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗ और ಪುಲ್ಲಿಂಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದೆ ಇದು ಆದರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ 3 ಲಿಂಗಗಳ ಉಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗ ಪುಲ್ಲಿಂಗ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದು ಹೇಳಿ नपुंसकलिंग वेरी गुड कन्नड़दल्ली 3 लिंगಗಳಿದಾವೆ मगर हिंदी में केवल 2 ही लिंग है कौन कौन से लिंग हैं देखिए स्त्रीलिंग और पुल्लिंग आपको यहाँ पर चित्र को देखते ही आप बता सकते हैं स्त्रीलिंग यानी क्या है पुल्लिंग ಅಂದ್ರೆ ಏನು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ स्त्रीलिंग ಅಂದ್ರೆ ಏನು स्त्री जाति को बताने वाले शब्द स्त्री जाति के बारे में हमें कुछ बताता है शब्द ಕೇಳ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಅದು स्त्री जाति के बारे में हमें कुछ बता रहा है अदे तरह पुरुष जाति के बारे में हमें कुछ बोध होता है तो वह पुल्लिंग है तो ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಣ एग्जांपल्स ನೋಡ್ತಾ ನೋಡ್ತಾ ನಾವು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ आइए देखते हैं एक एग्जांपल है लड़की ये क्या है लड़की है तो लड़की ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಒಂದು ಹುಡುಗಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ गर्ल तो ये स्त्रीलिंग शब्द है और उसी तरह राधा ज्यादातर राधा ಅನ್ನೋ ಹೆಸರು ಹುಡುಗಿರ ಹೆಸರು ಇರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಹೆಂಗಸರ ಹೆಸರು ಇರುತ್ತೆ तो राधा शब्द को सुनते ही हमें मालूम होता है यह क्या है स्त्रीलिंग शब्द है तो और एक उदाहरण देखते हैं बहन ಅಂದ್ರೆ ಸಹೋದರಿ सिस्टर वो छोटी भी हो सकती है या बड़ी भी हो सकती है ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕ ತಂಗಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ मगर हिंदी में छोटी बहन और बड़ी बहन कहते हैं ಆದರೆ बहन ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಂಗೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಇದು स्त्रीलिंग है और एक उदाहरण को देखिए यहाँ पर क्या है ये माता यारो अम्मा स्त्रीलिंग ताने
तो माता शब्द भी क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है। तो चलिए हम देखते हैं पुल्लिंग के कुछ उदाहरण को। लड़का, लड़का ಅಂದ್ರೆ ಏನು, बॉय, हुडुगा, तो यह तो पुल्लिंग शब्द है। और एक शब्द देखिए यहाँ पर रमेश। रमेश ज्यादातर क्या है, रमेश नाम किसका है होता है, पुरुष का या लड़के का, ಇದು ಕೂಡ ಪುಲ್ಲಿಂಗ ಶಬ್ದ ಆಗಿರುತ್ತೆ। ಅದೇ ತರ ಇನ್ನೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ ನೋಡಿ, ಭಾಯಿ, ಹೀಗೆ ಬೆಹನ್ ಅಂತ ಬಂತಲ್ಲ, ಅದೇ ತರ ಭಾಯಿ है, भाई बहन स्त्रीलिंग और पुल्लिंग है। भाई ಅಂದ್ರೆ ಕೂಡ ಏನು ಹೇಳಿ, ब्रदर, सहोदर, अण्ण ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ, ತಮ್ಮ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ। और एक उदाहरण को देखिए यहाँ पर पिता, पिता ಅಂದ್ರೆ ತಂದೆ, माता पिता, ये पिता शब्द भी क्या है, यह भी पुल्लिंग शब्द है। ಮಕ್ಕಳೇ, ನಾವು ಈ ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗ पुल्लिंगದ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ನಾವು ಪಡ್ಕೋಬೇಕು, क्योंकि वाक्यों की रचना करते समय यहाँ पर स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्द के आधार पर वहाँ कुछ परिवर्तन होता है, थोड़ा सा परिवर्तन वाक्यों में होता है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहिए। स्त्रीलिंग ಮತ್ತು ಪುಲ್ಲಿಂಗದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಾವು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡೋದು ನಮಗೆ ಸುಲಭ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ। ಹೇಗೆ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ, ಅದಕ್ಕೊಂದು एग्जांपल ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ। यहाँ पर देखिए एक लड़का है ना, उसका नाम क्या है, रमेश। ये रमेश, ಈಗ ನೀವು ನನಗೆ ಹೇಳಿ रमेश पुल्लिंगना स्त्रीलिंगना, वेरी गुड बच्चों, ये पुल्लिंग है। तो यहाँ पर उसका एक भाई भी है, देखिए भाई, और एक बहन भी है, और कुछ उसके मित्र भी हैं, देखिए दोस्त, दोस्त अंदर मित्र। अब देखिए बच्चों, भाई पुल्लिंग है और बहन क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है। और ये दोनों दोस्त कौन है, एक लड़का भी है और एक लड़की भी है। ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನ ಪುಲ್ಲಿಂಗ ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ತಗೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಬಹುವಚನ। और एक शब्द आ गए आपके लिए, ಬಹುವಚನ। ಮಕ್ಕಳೇ, ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಏಕವಚನ और ಬಹುವಚನ दो वचन है, ಕನ್ನಡದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಇದನ್ನ ಕಲ್ತಿದ್ದೀವಿ। ಏಕವಚನ ಶಬ್ದವೇ ಹೇಳೋ ಹಾಗೆ, अगर एक ही है तो ಏಕವಚನ, एक से अधिक है बहुत है, ನೋಡಿ ಶಬ್ದದಲ್ಲೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಬಹುವಚನ ಅಂದ್ರೆ बहुत है तो वह बहुवचन बनता है। वाक्यों की रचना करते समय हमें इसके आधार पर भी वाक्यों की रचना होती है। देखिए यहाँ पर उदाहरण को देखते हैं हम, रमेश का भाई, रमेश की बहन और रमेश के दोस्त। यहाँ पर इस तरह थोड़ा सा परिवर्तन होता है, इसलिए हमें याद रखना है स्त्रीलिंग पुल्लिंग, ಏಕವಚನ ಬಹುವಚನ, ಬಸ್ ಇದು ಎರಡರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ವಾಕ್ಯಗಳ ರಚನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಅಥವಾ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಓದಿದಾಗ ನಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ತ, काम करने वाला कौन है, स्त्री है या पुरुष है। तो चलिए बच्चों, आज का पाठ है आपके लिए था, थे, थी और थी। ನಿಮ್ಮ टेक्स्ट बुक ಅಲ್ಲಿ ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ 77 ಇದೆ ನೋಡಿ ಪಾಠ, था, थे, थी। आज हम इसके बारे में चर्चा करेंगे, था, थे, थी और थी का। पहले देखना है हमें इसका प्रयोग कहाँ होता है और कब होता है। ಮಕ್ಕಳೇ, ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಈ ಥಾ ಥೇ ಥೀಗಳ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ನಾವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ವಾಕ್ಯದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡ್ತೀವಿ, और भूतकाल के वाक्य में। ಏನು ಭೂತಕಾಲ, ಭೂತಕಾಲ, ವರ್ತಮಾನ ಕಾಲ और ಭವಿಷ್ಯತ್ ಕಾಲ। ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ। ಯಾವ ಕೆಲಸ ಆಗಿ ಹೋಗಿದೆಯೋ ಅದನ್ನು ಭೂತಕಾಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, वर्तमान में जो चल रहा है ना ಅದನ್ನು ನಾವೇನಂತೀವಿ ವರ್ತಮಾನ ಕಾಲ कहते हैं, और जो भविष्य में होने वाला है ಮುಂದೆ ಆಗುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನು ಭವಿಷ್ಯತ್ ಕಾಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ। था थे थी को हम क्या करते हैं, भूतकाल के वाक्य में प्रयोग करते हैं। आइए देखते हैं, उदाहरण के साथ हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। पहले देखेंगे था, था का प्रयोग कैसे और कब होता है। देखिए यहाँ पर एक आदमी है, इसको देखते ही मालूम होता है कौन है, हाँ यह एक सिपाही है। अमित एक सिपाही था, था ಅಂದ್ರೆ ಭೂತಕಾಲ, और वह क्या करता था, देखिए उस चित्र में ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಅವನು ಬಂದೂಕನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ದೇಶದ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ, वह देश की रक्षा करता था। यहाँ पर था का प्रयोग हुआ है, यानी भूतकाल का वाक्य ಏಕವಚನ पुल्लिंग के लिए। ಈ ಸೈನಿಕ पुल्लिंग ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ, पुल्लिंग शब्द के लिए ಏಕವಚನ में हम था का प्रयोग करते हैं। फिर से देखिए बच्चों, था का प्रयोग कब होता है, था का प्रयोग पुल्लिंग ಏಕವಚನ में होता है। यहाँ पर एक लड़का है, ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಹುಡುಗ,
ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ? ಓಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಯಾರಂತ ಇವನು? ರಾಜು. ರಾಜು ದೌಡ್ತಾತ. राजू ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ? ಓಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅಲ್ಲಿ था का प्रयोग हुआ है क्योंकि क्यों था का प्रयोग हुआ है वहाँ? एकवचन, वेरी गुड, पुल्लिंग, भूतकाल का वाक्य है। और एक देखिए यहाँ पर एक लड़का रो रहा है. ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಹುಡುಗ? अळता इदाने. क्यों? मालूम नहीं, मगर रोता था. क्या है उसका नाम? क्या है? मुन्ना. मुन्ना क्या करता था? रोता था, अळता इद्दा. ಏಕವಚನ, पुल्लिंग, भूतकाल का वाक्य. हागाद्रे था का प्रयोग एकवचन में होता है. थे का प्रयोग कब होता है? अब हम देखते हैं थे का प्रयोग कब होता है. इस थे का प्रयोग भी भूतकाल में ही होता है, मगर एक से अधिक है तो एक से अधिक है तो हम क्या करते हैं? उसको भूतकाल में थे का प्रयोग करते हैं. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಈಗ ಇಬ್ಬರು ಹುಡುಗರು ಇದ್ದಾರೆ. एक ही नहीं, दो दो बच्चे हैं, इसलिए हम किसका प्रयोग करते हैं? थे का प्रयोग करते हैं. राकेश और राहिल मित्र थे. ಇವರಿಬ್ಬರ ಹೆಸರೇನು? राकेश और राहिल. ये दोनों मित्र थे और वे दोनों रोज शाम को खेलते थे. ದಿನ ಸಂಜೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ? ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ, बहुवचन पुल्लिंग में हम थे का प्रयोग करते हैं. और एक है थी. ಈ ಥೀ ಅನ್ನು ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ವಾಕ್ಯದ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ವಾಕ್ಯದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮಗರ್ ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗ ಶಬ್ದ ಕೇಳಿಯೇ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಒಂದು ಚಿತ್ರ ಇದೆ. ಈ ಚಿತ್ರ ಏನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮಗೆ? कौन है ये? आरती. आरती अच्छी खिलाड़ी थी और वह दादी की लाडली थी. ಇಲ್ಲಿ ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಆರತಿ के बारे में. ಆ ಪುಟ್ಟ ಹುಡುಗಿ ಹೆಸರು ಆರತಿ. और उसके ಅವಳ ಜೊತೆಗಿರೋರು ಯಾರು? ಅಜ್ಜಿ. दोनों स्त्रीलिंग है. ನೋಡ್ತಿದ್ದಾಗ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಇಬ್ರು ಕೂಡ स्त्रीलिंग शब्द में आते हैं, दोनों स्त्रीलिंग के रूप में आते हैं. और आरती अच्छी खिलाड़ी थी. खिलाड़ी यानी प्लेयर. और वह दादी की लाडली थी, प्यारी थी, फेवरेट अंते ಅವಳ ಅಜ್ಜಿಗೆ. वो थी का प्रयोग हुआ है क्योंकि स्त्रीलिंग शब्द है. और उसी तरह और एक बार देखेंगे हम थी का प्रयोग कहाँ होता है? स्त्रीलिंग के लिए, एकवचन के लिए. यहाँ पर देखिए शीला. शीला कौन है? देखिए, इस लड़की का नाम है शीला. और वो लड़का कौन है? वो लड़का है शंकर. शंकर और शीला. शीला शंकर की बहन थी. ನನಗೀಗ ಮೊದಲು ಹೇಳಿ, ಶಂಕರ್ ಪುಲ್ಲಿಂಗನ ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗನ? ಹಾಂ, ವೆರಿ ಗುಡ್, ಸರಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಶಂಕರ್ ಪುಲ್ಲಿಂಗ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಶೀಲಾ? शीला स्त्रीलिंग. स्त्रीलिंग शब्द है, इसलिए हम थी का प्रयोग करते हैं. था हो गया, थी और थे का प्रयोग के बारे में हम जानकारी प्राप्त किए. अब एक है वो है क्या? थी. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಹೇಳಿ? ಥೀ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಚುಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಬಿಂದು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಲ್ಲ. ಥೀ का प्रयोग. ಈ ಚಿತ್ರ ನೋಡಿ ಕೂಡಲೇ ನೀವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಥೀ ಪ್ರಯೋಗ ಎಲ್ಲಾಗತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಹುಡುಗಿರಿದ್ದಾರೆ. ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಬ್ಬರು ಹುಡುಗಿರು? ಹಾಂ, ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹೇಳಿ? ಉಯ್ಯಾಲೆ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. दो लड़कियां हैं, वे दोनों झूला झूलती थी. तो बच्चों, ಭೂತಕಾಲದ ವಾಕ್ಯ ಬಹುವಚನ ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವುದನ್ನ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಥೀ का प्रयोग करते हैं. फिर से मैं बोलती हूँ, ಯಾವಾಗ ಥೀ ಪ್ರಯೋಗ ಆಗುತ್ತೆ? ಬಹುವಚನ ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗ. ಇಲ್ಲಿಬ್ರು ಹೆಂಗಸರು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇವರು? ಈ ದೋನೋ ಬಾಜಾರ್ ಜಾತಿ ಥಿ. ಇಬ್ರು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ? ಮಾರ್ಕೆಟ್, ಬಾಜಾರಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ. इसलिए यहाँ पर भूतकालದ वाक्य स्त्रीलिंग बहुवचन, इसलिए हम थी का प्रयोग करते हैं. तो निम्ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ? था, थे, थी और थी का प्रयोग कहाँ कहाँ करना है और कब करना है. तो चलिए देखते हैं और एक पाठ को. ता ते ती. अरे आश्चर्य ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇವಾಗಷ್ಟೇ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ था थे ती के बारे में. फिर से आया ता ते ती. ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಇದಕ್ಕೂ ನಾವು ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಕಲ್ತಿರೋದಕ್ಕೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ. यहाँ पर जो ताते ती आया है ना, यह क्या है? अल्प प्राण का है अक्षर. और इಷ್ಟೊತ್ತು ನಾವು ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ಮಹಾಪ್ರಾಣ ತಾ के बारे में. ತಾ और था, ಅಲ್ಪ ಪ್ರಾಣ ಮತ್ತೆ ಮಹಾಪ್ರಾಣ. ನೀವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? ಯಾವ ಅಕ್ಷರವನ್ನು ಉಚ್ಚಾರ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾಣ ಏನೇ ಉಸಿರನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀವಿ ಅದು ಮಹಾಪ್ರಾಣ. ಕಡಿಮೆ ಉಸಿರನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಅಲ್ಪ ಪ್ರಾಣ ಅಕ್ಷರಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಕ, ಟ, ತ, ಡ ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಪ್ರಾಣಗಳು. ಹಾಗಾದರೆ ಇದನ್ನು ಮಹಾಪ್ರಾಣದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಜಾಸ್ತಿ ಉಸಿರನ್ನು ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಖ, ಠ, ಢ, ಭ
ಅದೇ ಥರ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಅಲ್ಪಪ್ರಾಣ ತ, ನಾವಿಷ್ಟೊತ್ತು ಕಲ್ತಿರೋದು ಥ, ಮಹಾಪ್ರಾಣ ಥ. ತು ಈ ಅಲ್ಪಪ್ರಾಣ ಮಹಾಪ್ರಾಣದ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಕನ್ನಡದ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಶಿಶುಗೀತೆಯನ್ನು ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಬರೋಣ. ಪ್ರಾಸಪದ್ಯ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಪ್ರಾಸಪದ್ಯಗಳನ್ನ ಇದ್ದಾವೆ, ನಾವು ಅದನ್ನು ಕಲ್ತಿದ್ದೀವಿ ಕೂಡ. ಈಗ ಅದೇ ಥರದ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪ್ರಾಸಪದ್ಯ, ಅದರ ಮೂಲಕ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಅಲ್ಪಪ್ರಾಣ ಮತ್ತು ಮಹಾಪ್ರಾಣದ ವ್ಯತ್ಯಾಸ. ನದಿಯೊಲೊಂದು ಬಕ ಮುದುಡಿಕೊಂಡು ಮುಖ, ಕಾಲನೆತ್ತಿ ಕುಣಿಯುತ್ತಿತ್ತು ತೈ ಥಕ ಥಕ. ಫಿರ್ ಸೆ ಬೋಲ್ತಿ ಹೂँ. ನದಿಯೊಲೊಂದು ಬಕ ಮುದುಡಿಕೊಂಡು ಮುಖ, ಕಾಲನೆತ್ತಿ ಕುಣಿಯುತ್ತಿತ್ತು ತೈ ಥಕ ಥಕ. ಬಕ, ಮುಖ, ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಕ ಒಂದು ಅಲ್ಪಪ್ರಾಣ, ಇನ್ನೊಂದು ಮಹಾಪ್ರಾಣ ಖ. ತೈ ಥಕ ಥಕ, ಅಲ್ಪಪ್ರಾಣ ಮಹಾಪ್ರಾಣಗಳ ಬಳಕೆ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಈ ಪದ್ಯಗಳ ಮೂಲಕ ನಾವು ಅಲ್ಪಪ್ರಾಣ ಮಹಾಪ್ರಾಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೋಬಹುದು. तो चलिए और एक गाना सुनते हैं. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಹಾಡು. ಝಣ 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 ಜೇಬು ತುಂಬ ಹಣ, ಝಣ 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 ಜೇಬು ತುಂಬ ಹಣ, ಮೇಲಕ್ಕೆದ್ದಿ ಬಿಡಲು ಸದ್ದು, ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತಿ ಬಿಡಲು ಸದ್ದು, ಠಣ್ ಠಣ ಠಣ. ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಝಣ ಠಣ ಠಣ ಮಹಾಪ್ರಾಣ का ಉಪಯೋಗ हुआ है. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಮಾತಾಡುವಾಗ ಓದುವಾಗ ನಿಮಗೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಇರಬೇಕು. ಅಲ್ಪಪ್ರಾಣ ಅಕ್ಷರ ಹಾಗೂ ಮಹಾಪ್ರಾಣದ ಅಕ್ಷರಗಳು ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮಹಾಪ್ರಾಣ ಮತ್ತು ಅಲ್ಪಪ್ರಾಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಗಮನವನ್ನು ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಯಹ ಪರ್ ಹಮ್ ದೇಖ್ತೆ ಹೇ ತಾ ತೇ ತಿ, ಇದು ಕೂಡ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಗ ಆಗುತ್ತೆ. ವಹಿ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ನಾವು ಕಲ್ತವಲ್ಲ, ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗ, ಪುಲ್ಲಿಂಗ और ಬಹುವಚನ में, ಇದಿಷ್ಟನ್ನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ आराम से ನಾವು ಈ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. तो इसको भी हम क्या करेंगे, उदाहरण के साथ पढ़ेंगे. आइए देखिए, ता का प्रयोग कब होता है. ಇಲ್ಲೊಬ್ಬ ಹುಡುಗ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಹುಡುಗ आदमी बोल सकते हैं, गंडसू. ये क्या कर रहा है, गाना गा रहा है. ನೋಡಿ ಆ ಅಲ್ವಾ ಹಾಡು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. एक ही है, पुल्लिंग है, इसलिए हम इसको किस तरह वाक्य बनाएंगे, ತಾ का ಪ್ರಯೋಗ ಕರೆಂಗೆ. ಆದರೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮಹಾಪ್ರಾಣ ಥಾವನ್ನು ನಾವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ವಾಕ್ಯದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ಈ ತಾ ಏನಿದೆ ಇದನ್ನು ಕ್ರಿಯಾಪದ के साथ ही हम मिलाकर लिखते हैं. जैसे कि देखिए उदाहरण को, ये कौन है, रमेश गाता है, वह अच्छा गाता है. ಇವನ ಹೆಸರೇನಂತೆ, ರಮೇಶ. ಯಹ ಗಾತಾ ಹೇ, ಹಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅದು ಕೂಡ ಯಾವ ರೀತಿ ಹಾಡ್ತಾನೆ, ಅಚ್ಚಾ ಗಾತಾ ಹೇ. ಇಲ್ಲಿ ತಾ का ಪ್ರಯೋಗ हुआ है. ನೋಡಿ ತಾ ತಾ ಅಕ್ಷರ ಬಂದಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ. ये ता का प्रयोग हम क्या करते हैं, एकवचन पुल्लिंग के लिए ता का प्रयोग करते हैं. फिर से और एक उदाहरण को देखें क्या. चलिए यहाँ पर देखिए, यह एक लड़का है अल्वा. ये लड़का क्या कर रहा है, एक ही है, पुल्लिंग एकवचन, इसलिए किसका प्रयोग होना चाहिए हमें, ता का. ये लड़का है, यहाँ ನೋಡ್ತಿದ್ದಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. हाँ, स्कूल जाता है, लड़का स्कूल जाता है. सो अर्थ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳ, ता का प्रयोग कब होता है, एकवचन पुल्लिंग में हम ता का प्रयोग करते हैं क्रियापद के साथ. यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बहुत सारी पक्षियाँ हैं अल्वा. ಇಷ್ಟೊಂದು ಪಕ್ಷಿಗಳಿದಾವೆ. तो इसे हम ಬಹುವಚನ में लेते हैं. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬಹುವಚನದ ಶಬ್ದಗಳು ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲೊಂದು ಮರ ಇದೆ, ಮರದ ಮೇಲೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಪಕ್ಷಿಗಳಿದಾವೆ. तो इसके लिए हम ते का प्रयोग करते हैं. वाक्य को देखिए, पंछी आसमान में उड़ते हैं और वे पेड़ों पर बैठते हैं. पेड़ ಅಂದ್ರೆ ಮರ, पंछी ಅಂದ್ರೆ ಪಕ್ಷಿ. ಪಕ್ಷಿಗಳು आसमान में ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಹಾರ್ತಾ ಇರ್ತವೆ और पेड़ों पर बैठते हैं. ಇಲ್ಲಿ ते का प्रयोग हुआ है क्योंकि, क्यों इसको ते का प्रयोग हुआ है, ವೆರಿ ಗುಡ್ ಮಕ್ಕಳ. ಯಾಕೆ ते ಪ್ರಯೋಗ ಆಗಿದೆ ಹೇಳಿ, ಬಹುವಚನ. ಬಹುವಚನ ಬಂದಾಗ ನಾವು तेಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀವಿ. फिर से देखिए यहाँ पर, पंछी आसमान में उड़ते हैं. पंछी ಅಂದ್ರೆ ಪಕ್ಷಿ. ಎಷ್ಟು ಪಕ್ಷಿಗಳಿದಾವೆ ಇಲ್ಲಿ, ಎರಡು. तो ಯಾವ ವಚನ, ಏಕನ ಬಹುವಚನನ. ಸರಿ, ಒಂದೇ ಇದ್ರೆ ಏಕವಚನ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದೇನಾಗಿದೆ ಹೇಳಿ, ಬಹುವಚನ. इसलिए बच्चों पंछी आसमान में उड़ते हैं. ತಾ का प्रयोग ಏಕವಚನ के लिए, ते ಅನ್ನೋದನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀವಿ, ಬಹುವಚನ. ಇನ್ನೊಂದು ಇತ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ, ಯಾವ್ದು ಹೇಳಿ, ತೀ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ತೀಯನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸೋಣ. यहाँ पर एक चित्र है, क्या है ये, ಏನಿದು, ಚಿಟ್ಟೆ ಅಲ್ವಾ. ಚಿಟ್ಟೆ ಇದು. ಚಿಟ್ಟೆಗೆ ನಾವು ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ತಿತಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಕೇಳಿರ್ತೀರಾ. ತಿತಲಿ ರಾಣಿ, ಬೋಲೋ ಬೋಲೋ ಅಲ್ವಾ. ತಿತಲಿಯನ್ನು ರಾಣಿ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ತಿತಲಿ ರಾಣಿ, ಕ್योंकि तितली स्त्रीलिंग शब्द है.
इसलिए तितली के लिए हम क्रियापद में ती का उपयोग करते हैं। वाक्य को देखिए बच्चों, तितली सुंदर होती है और वह फूल से मधु चूಸ್ತಿ है। फूल ಅಂದ್ರೆ ಹೂವು। ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಚಿಟ್ಟೆ? ಹೂವಿನಿಂದ ಮಧುವನ್ನ ಮಕರಂದವನ್ನ ಹೀರ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ। तितली ಅನ್ನೋದು ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ती का प्रयोग हुआ है। स्त्रीलिंग शब्दದಲ್ಲಿ ती ಪ್ರಯೋಗವನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ। यहाँ पर देखिए तितली क्या कर रही है? ಹೂವಿನಿಂದ ಮಧುವನ್ನ ಚೂಸ್ತಿ ಹೇ, ಮಧುವನ್ನ ಹೀರ್ತಾ ಇದೆ। ತಿತಲಿ ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗ ಆಗಿದ್ರಿಂದ ನಾವು ती का ಪ್ರಯೋಗವನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ। और एक उदाहरण को देखना चाहेंगे क्या आप? ठीक है, चलिए। यहाँ पर एक लड़की है ಅಲ್ವಾ? ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಹುಡುಗಿ? ಹಾಂ, ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಹೇಳಿ? ಬರಿತಾ ಇದ್ದಾಳೆ। ನನಗೆ ಮೊದಲು ನೀವು ಹೇಳಿ, ಲಡ್ಕಿ ಅನ್ನೋದು ಪುಲ್ಲಿಂಗನ ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗನ? ಪುಲ್ಲಿಂಗ ಏಕ್ಯಾ? ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲ, ಲಡ್ಕಿ ಅನ್ನೋದು ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗ। ವೆರಿ ಗುಡ್। ಹಾಗಾದರೆ ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಯಾವ್ದ್ರ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಬೇಕು? ती ಅನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀವಿ। देखिए वाक्य को, लड़की लिखती है। ಒಂದು ವೇಳೆ ಇಲ್ಲಿ ಲಡ್ಕಿ ಬದಲಿಗೆ ಲಡ್ಕಾ, ಹುಡುಗ ಇದ್ದ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ವಾಕ್ಯ ಹೇಗೆ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗುತ್ತೆ? ಲಡ್ಕಾ ಲಿಖತಾ ಹೇ, ಅಷ್ಟೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸ। ಲಡ್ಕಾ ಪುಲ್ಲಿಂಗ್ ಹೇತು ತಾ ಹೋತಾ ಹೇ, ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗ್ ಹೇತು ती का ಪ್ರಯೋಗ ಆಗುತ್ತೆ। ಇಲ್ಲ ಬಹುವಚನ ಆಗಿದ್ರೆ ತೇ का ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ। तो ಇಷ್ಟೊತ್ತು ನೀವು ತಾ ತೇ ತೀಗಳ ಪ್ರಯೋಗ, ಅದೇ ಥರ महाप्राण था थे थी और थी का प्रयोग कब होता है, कैसे होता है, इसके बारे में आप लोग समझ गए हैं, है ना? ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ? ಇದನ್ನು ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಪದೇ ಪದೇ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಓದುವಾಗ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಇವುಗಳ ಪ್ರಯೋಗ ಆದಾಗ ಆ ಕರ್ತ ಅನ್ನೋದು ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಲ್ಲ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪುಲ್ಲಿಂಗ, ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗ ಅಥವಾ ಬಹುವಚನವ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ। तो चलिए बच्चों, आपके लिए अब एक एक्टिविटी है। आपके लिए यह एक एक्टिविटी, क्या करना है आपको? चित्र देखो और वाक्यों को पूरा करो। हाँ, देखिए एक चित्र आ गया और एक चित्र को देखिए। हाँ, ಹೇಳಿ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮಕ್ಕಳಿಬ್ಬರು? ಫಸ್ಟ್ ಚಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋಣ। एक लड़की पढ़ रही है, यहाँ पर तो एक लड़की पढ़ रही है ಅಲ್ವಾ? और वहाँ पर एक लड़का पढ़ रहा है। ಈ ಎರಡನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ನನಗೆ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಹೇಳ್ತೀರಾ। ತಾ और ती का प्रयोग कब करना है, ಯಾವಾಗ ನಾವು ತಾ ಮತ್ತೆ ती ಅನ್ನು ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಬೇಕು? ನೋಡಿ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ। ಅಶೋಕ್ ಪढ़ डैश है, अशोक पढ़ डैश है और आशा पढ़ डैश है, आशा पढ़ डैश है। ಅಲ್ಲಿ ತಾ ಮತ್ತು ತೀಗಳ ಪ್ರಯೋಗ ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು? ಸೊ ಇದನ್ನು ಹೇಳೋ ಮೊದಲು ನೀವು ಯಾವುದನ್ನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಹೇಳಿ? ಅಲ್ಲಿ कर्ता ಯಾವುದಿದೆ, वह पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, इसके बारे में सोचना चाहिए। यह तो अशोक है, अशोक पुल्लिंग, इसलिए हम क्या करेंगे? ता का प्रयोग करेंगे। और उसी तरह आशा पढ़ती है। वेरी गुड। तो ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈಗ ನಿಮಗೆ ಪಾಠ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ। चलिए बच्चों, आपके लिए अब एक गृह कार्य है, होमवर्क। खाली जगहों को भरना है। देखिए यहाँ पर एक वाक्य आ गया, अमित देश की रक्षा करता था या थी। ಇದನ್ನ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೊದಲು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಮಿತ್ ಕ್ಯಾ ಹೈ, ವಹ पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग? अमित ಅನ್ನೋದು पुल्लिंग, इसलिए हम किसका प्रयोग करेंगे? अमित देश की रक्षा करता था ಬರುತ್ತೆ। ಎರಡನೇ ವಾಕ್ಯ ನೋಡಿ, ಆರತಿ अच्छी खिलाड़ी थी। ಯಾಕೆ ಥी ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು? ಆರತಿ ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗ ಶಬ್ದ। और तीसरा वाक्य, ಮೂರನೇ ವಾಕ್ಯ ನೋಡಿ, बंदर केला खा डैश है, खाता है ಅಥವಾ खाती है। ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಂದರ್ ಮಂಕಿ ಕೋತಿ ಪುಲ್ಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಾ ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಾ? ಮಕ್ಕಳೇ, ಬಂದರ್ ಅನ್ನೋದು ಪುಲ್ಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ತಗೋತೀವಿ ನಾವು ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ। तो किसका उपयोग करना है हमें? ता का प्रयोग करना चाहिए। और एक वाक्य को देखिए, सुमा दूध पी डैश है। ಸುಮಾ ಅನ್ನೋದು ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗ, ಅದರಿಂದ ಯಾವ್ದು ಬರಬೇಕು? ವೆರಿ ಗುಡ್। ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಮಕ್ಕಳೇ, ಎಲ್ಲ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ನೋಟ್ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಬರೆದು ನಿಮ್ಮ ಅಧ್ಯಾಪಕರಿಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀರಾ। तो बच्चों, आज हम था थे ती और ता ते ती के बारे में हम जानकारी प्राप्त किए हैं। ये सीखने की कोशिश कीजिए, हमेशा हंसते रहिए, खुश रहिए। आप सबको मेरा नमस्कार।